হ্যালো, পারমিতা ফ্রম সাজকথন। আজকে কিন্তু চলে এসেছি একটা টিস্যু শাড়ি, টিস্যু বেনারসির একটা কালেকশন নিয়ে। ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছ। ফার্স্ট যে কালারটা দেখাবো এটা হচ্ছে দুধে আলতা কালারের সাথে যাচ্ছে লাল রঙের বর্ডার, আর আঁচলটা যাচ্ছে একদম পুরো বেনারসি কাজ করা। এই যাচ্ছে টিস্যু বেনারসি, অসম্ভব সুন্দর দেখতে। পুরো বডিতে একটা শিমারি লুকস আছে এবং উইভিং এ যাচ্ছে মিনাকারি অল ওভার ওয়ার্ক। পার্টটা যাচ্ছে এইরকম দুধে আলতা কালারের সাথে রেডের একটা কন্ট্রাস্ট। পুজোর একটা দিন কিন্তু টিস্যু বেনারসি দিয়ে তোমরা নিজেদেরকে সাজিয়ে তুলতেই পারো। একদম উইথ বিপি অল ওভার ওয়ার্ক যাচ্ছে। শাড়িগুলো কিন্তু ভীষণ সুন্দর। এই যাচ্ছে অল ওভার বডি, আর এই যাচ্ছে কিন্তু তোমাদের ব্রোকেটে যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজ পিस। ये जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ ये टिश्यू बनारसी है, तो आप लोगों का बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट था टिश्यू बनारसी दिखाने के लिए। फर्स्ट कलर है लाइट एक पिंक गोल्डन शिमारी लुक्स, तो फुल बॉडी में टिश्यू का रहता ही है और मीनाकारी वर्क गया है पूरा बॉडी में और गया है बनारसी पार्ट। सेकेंड जो कलर मैं दिखाऊंगी बहुत खूबसूरत है, पैरेट ग्रीन में जाएगा। ये है कलर रेड बेनारसी पार, সবগুলোতেই কিন্তু কম্বিনেশনটা রেডের সাথেই আছে। এই যাচ্ছে কচি কলা পাতা বা যেটাকে আমরা টিয়া পাখির যে গায়ের রংটা হয় সেইটা যাচ্ছে, পেস্তা গ্রিনও বলতে পারো। মিনাকারি অল ওভার বুটা যাচ্ছে, রেড বেনারসি পার চওড়া, একটা গোল্ডেন শিমারি লুকস ডুয়াল টোন কিন্তু প্রত্যেকটা শাড়িতে পাবে। ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো কিন্তু সাজকথনে পেয়ে যাচ্ছ। প্রাইস যাচ্ছে 1995 শিপিং ফ্রি থাকছে ভিডিওটা থেকে। আজকেই যদি তোমরা বুকিং করো তাহলেই, আদারওয়াইজ কিন্তু কাল থেকে বুকিং করলে শিপিং চার্জেস লাগবে। বডি হাगिंग सॉफ्ट एकदम पार्टी वेयर शाड़ी, रेड ब्रोकेट में जाएगा ब्लाउज पे। उसके बाद वाला कलर है वाओ, सी ग्रीन में रेड कॉम्बिनेशन। बॉडी है सी ग्रीन और पार में जाएगा रेड कलर। ये सब साड़ी जो है एकदम पार्टी वेयर है। ये है बॉडी सी ग्रीन में ऑल ओवर मीनाकारी बूटा, रेड बनारसी पार्ट, और ये गया है आपका चौड़ा पार्ट आंचल में और बॉडी जाएगा ऐसा। दारुण सुंदर শাড়িগুলো একদম মিস করো না, ভীষণ সুন্দর কালেকশন সেগুলো। পুজোর একটা দিন তোমরা এই টিস্যুগুলো করতে পারো। 10,000 টাকার 12,000 টাকার টিস্যুকে পারচেস না করে আমার মনে হয় এই টিস্যুগুলো একবার সাজকথন থেকে পারচেস করে দেখতেই পারো। রেড ব্রোকেটে যাচ্ছে সবকটা ব্লাউজ পিস। এর পরের কালারটা আমি দেখাবো, ইয়েলোর সাথে যাচ্ছে কিন্তু রেডের পার্ট, ইয়েলোর সাথে যাচ্ছে রেডের পার্ট। এই হচ্ছে রেড আঁচল পোর্শন, বডিটা যাচ্ছে ইয়েলো, ঠিক বলবো না, গোল্ডেনের সাথে ইয়েলো ডুয়াল টোন, একটা গোল্ডেন শিমারি লুক সবগুলোর সাথে পাবে। सभी साड़ी एक गोल्डन शिमरी लुक्स में आएगा और डुअल टोन में है। साड़ी हाथ में मिलने के बाद आपको क्वालिटी पता चलेगा। 1995 प्राइस जाएगा। ये है पूरा ऑल ओवर वर्क और इसके साथ आपका बीपी जाएगा ब्रोकेट में रेड। लास्ट कलर मैं दिखाऊंगी, मोस्ट डिमांडिंग कलर पूजा में, बेज कलर के साथ रेड पार एंड रेड ब्रोकेट ब्लाउज। একদম বেজ কালার বা যেটাকে তোমরা গঙ্গা জল কালার বলো। ওয়াও, চওড়া পাড়, বেনারসি পাড়, আঁচল বেনারসি কাজ করা। এই যাচ্ছে আঁচলে বেনারসি কাজ করা, আর এই যাচ্ছে ऑल ओवर ठासा वर्क करा। बैक साइड में देख लीजिए पूरा साड़ी पूरा वीविंग में गया है और ये गया है आपका ऑल ओवर वर्क और ये गया है आपका ब्लाउज पीस रेड ब्रोकेट में। आई होप आज का जो टिश्यू बनारसी का कलेक्शन था आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो ये वाला इयररिंग के साथ ये ऐसा साड़ी पहन के पूजा का एक दिन आप स्पेशल लुक क्रिएट कर सकते हो। 9432154164 और व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी कलर आपको पसंद है बुक कर लीजिए। आई होप आज का कलेक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।